Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Ang ahos kon garlic na ila nga makahatag og dugang kalami sa pagkaon. Apan gawas na ini, dunang kini gitawag og selenium, usa ka antioxidant nga mao'y pupatok sa high blood pressure o muhaus-os sa risgo sa ubang matang sa cancer. Mao nga inay nga asin ang isagol sa pagkaon aron kini mulami. Suway ang fried powdered garlic kon pinulbos ahos, menos pa kini sa sodium. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, dili kalikayan ang makainom og alcoholic drink ug maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo ug pagkalipong. Ang Lacto Puffy Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids nga makapalagsik sa kalawasan ug maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Kung maghisgot kitang kamunggay, sagad ato kining ipares sa pagkaon sama sa linatan nga manok. Matud pa, manok pinamunggayan. Apan, sayod ka ba nga ang kamunggay mas daghan og vitamin C kaysa oranges? Ug mas daghan og calcium kaysa gatas? Mas daghan og vitamin A kaysa carrots? Ug mas daghan og potassium kaysa saging? Ang kamunggay mubalanse sa imong blood sugar. Mao nga ang kamunggay gitawag og miracle tree. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lacto Puffy, ang numero unong food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Puffy, bring health into your home. Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagbabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, alas 6:59. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio,
nagbabantay sa sambayanang Pilipino. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta o welcome sa lain usab nga hugna sa ato ang mga balita. Dinhi sa ato ang tulumanon Bantay Balita ngayon. Ramsa lang gihapon ni mga igsoon, makig-uban kaninyo hangtod kita sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Din atong ihatod diha kaninyo ang labing uwahing mga balita dinhi sa ato sa kauluhan sa gawas sa nasod, balita sa sports, sa showbiz ug labing uwahing kahimtang sa lakat sa panahon. Mga balitang inyong mabati sa mga nagkalain-lain nga mga radio stations nga naka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. Mabati ta pinaagi sa 107.1 Real Radio. Mabati usab kita pinagi sa 100.7 Power Radio. Mabati ta pinagi sa 95.3 One Heart Radio. Mabati ug makita nga to ang Sibya tibuok kalibutan pinagi sa internet. Naka-live kita pinagi sa Facebook page sa Bantay Radio Cebu. Sa gihapon mga igsoon, ang kinatibuk ang Pwersas Bantay Radio nang hinaot nga ang tanan nga naminaw og nagtanaw nining ato ang tulumanon karon anaon ta sa kahimsog sa panglawas. Alang sa inyong mga mensahe o mga komento, pwede ninyong ipadangat ka na pinagi sa ato ang Facebook page, ang live broadcast Bantay Radio Cebu. Arita sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita ngayon. Headline. Dinhi sa ato, Cebu City Konsehal Joel Garganira supak nga ablihan pagbalik ang Binaliw Landfill. Sa police report, gatusan ka mga smuggled nga sigarilyo nasakmit sa Philippine Coast Guard. Sa provincial news, 25 anyos na si Akang Ulo human gipusil sa iyang gipaninglan's utang. Regional news, Bulkang Mayon padayon pang nag-alboroto. Headlines sa tong balita sa kauluhan. Piking sakop sa media, gikustudiya na sa Senado. Sa gawas sa nason, 29 bilyones dolyares ang kinatibuk ang gasto sa Estados Unidos sa ilang pakigubat batok sa Iran. Sa special news, 47 ka mga let top notchers sa CTU makadawat og mga cash incentive. Sa showbiz, Gabi Carvalho ni biyahe na paingon sa Egypt alang sa Miss Eco International 2026. Sa labing uwahing kahimtang sa panahon, usa na lang ka low pressure area ang gibantayan karon sa Pag-asa. Bantay Balita ngayon. Headlines. Mao kadto ato ang mga headlines.
Sa ato ang pagbalik ang kompletong detalye human ining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto-Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang madaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abti kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto-Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto-Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto-Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Bring health into your home. Lacto-Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto-Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto-Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto-Puffy and bring health into your home. Bring health into your home. Atong oras alas 7:06 sa kabuntagon ug karon sa detalyes atong mga balita dinhi sa ato dahil pahinanti nga grabihan human na ipit sa manalimbuad nga dump truck. Pahinanti sa usa ka dump truck gidalas Tambalanan kini human maipit dihang nalimbuad ang truck padung diha sa sitio Kadulo, Bukirang Barangay sa pangdako ning Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima nga pahinanti nagpangidaron og 49 anyos samtang ang driver sa dump truck nagpangidaron og 37 anyos. Ang duha gitabangan sa mga medical team tungod kay nakasinati kini og pagkalipong. Si Sulpicio Dulog, driver sa Guadalupe Liner nga jeep ni Butyag, nga siya ang kasugat sa dump truck dihang paingon na unta kini mo garahe. Apan wa na mulaho sa pagtunga si Sulpicio human makita ang dump truck nga kasugat niini. Nasaksihan usab ni Sulpicio ang pagkalimbuad sa maong dump truck. Matud pa niya kung ipaingon pa ang truck sa iya posibleng madisgrasya ang ihang kinabuhi ni adtong tungura. Samtang nunot sa maong panghitabo, doon ay pipila ka mga driver nga nagduda na wala naka lower gear ang driver sa truck maong naingon ni adto ang nahitabo. Nasayran usab nga dili mao ang unit nga gimaniho sa driver kundiin gisugo lang kini nga dalhon ang dump truck sa motor pool. Nasuta usab nga ang maong dump truck gipanag-iya sa Kirante Construction Company. Bantay Balita. Alas 7:08 sa kabuntagon. Nipagawas og pamahayag si Konsehal Joel Garganera, ang chairman sa Committee on Environment, Natural Resources and Energy, nga supak siya nga ablihan pagbalik ang Binaliw landfill aron aduna nay kalabayan sa mga basura sa syudad sa Sugbo. Gipahunong gagahapong adlaw, gipahibaw ni Mayor Nestor Archival nga gitinguha niyang makalabay na og basura sa Binaliw tungod kay nahumana ang kontrata sa syudad tali sa landfill sa lungsod sa Aluginsan ni adtong Lunes, Mayo 11 ug sa pagkakaron na pundok pa ang mga basura sa South Road Properties. Matud ni Garganera nga nasabta niya ang kasamtangang sitwasyon na kinahanglan nga aduna nay kalabayan sa syudad apan para kaniya dili kini igong rason aron ablihan ang pagbalik ang Binaliw landfill. Sigon pa sa konsehal nga kinahanglan una huwaton ang report gikan sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR composite team aron nga masuta ang findings sa nahitabong
slide ni atong Enero 8 tuig 2026. Dugang pa ni Garganira nga kung dili masuta ang tinuod nga nahitabo, unya ablihan na usab kini pagbalik, posible nga subling mahitabo ang maong insidente. Nibutyag usab siya nga ang krisis sa basura magpadayon hangtod nga dili masolusyonan ang kakuwang sa solid waste management infrastructure. Para kaniya dili igo ang pagsegregate o ang bisan unsa nga solid waste management policy kung way tarong nga infrastructure nga nagsuporta niini. Ibutyag usab si Garganira nga kinahanglan dunay ipakita si Archival nga solid waste management roadmap sa kung unsaon nga mahawas ang syudad sa giatubang nga krisis sa basura tungod kay sa pagkakaroon ang band-aid solution pa lang ang iyahang nakita. Bantay Balita. Nunot sa maong balita, kontrata sa paglabay og basura sa Cebu City ngadto sa Aluginsan nga nahumana mga basura nga nakolekta nagtapunog na sa karon sa SRP. Gisusi ni Cebu City Councilor June Alcover ang temporaryong gihimong transfer station sa syudad nga nahimutang sa South Road Properties niadtong Lunes subay sa nadawat nga reklamo sa kabaho sa basura sa naasoyng lugar. Sa iyang pagsusi, nakumpirmar niya nga nagtapunog ang mga basura. Sa interview ngadto ni Mayor Nestor Archival, gibutyag niya nga nahuman na ni adtong Lunes ang kontrata tali sa dakbayan sa Sugbo o sa pribadong landfill nga nahimutang sa lungsod sa Aluginsan. Kung asa ilabay sa syudad ang mga nakolektang basura human sa truss line incident sa Binaliw landfill ni adtong Enero ning tuiga. Kinitungod kay nakalabay na ang syudad sa gikasabutan nga gidaghanon sa basura ngadto sa Aluginsan. Subay niini, ang mga nakolekta nga basura gipundok una sa SRP sa pagkakaron. Sigon pa ni Archival nga iyang susihon karong adlaw ang sitwasyon sa SRP. Karong nahuman na ang kontrata sa Aluginsan, giplanuhan sa mayor nga adto na maglabay og basura sa Binaliw landfill, ilabi na nga duna na may gihatag nga pagtugot ang Department of Environment and Natural Resources kon DENR. Apan sa dili pa makalabay didto, kinahanglan unang matubag ang mga concern sa City Council. Bantay Balita. Alas City, 12 sa Kabuntagon, mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Jancil Ababon, Saragosa, all the way from Balamban, Cebu. Sa 68 anyos nga giingong lang limos aron makakaon, gidakop sa Anti-Mendicancy Office sa Cebu City. Mibaha og emosyon og kasubo gikan sa mga netizen human mi viral ang report kabahin sa usa ka 68 anyos nga tigulang nga gidakop sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicancy Office samtang nagtukar lamang sa daan sa kulon aron makapalit og pagkaon. Ang tigulang gilang nga si Tatay Ireneo Vidal nga nakita nga naglingkod sa daplin sa dalan samtang nagtukar sa iyang musical instrument ug naghulat kung adunay maluoy ug muhatag kaniya og kwarta alang lamang sa iyang pagkaon. Daghang netizen ang nasubo ug nasuko sa maong panghitabo. Uban kanila mitawag niini og injustice ug kakulang sa konsiderasyon alang sa kahimtang sa tiguang. Matod sa pipila ka komento sa online, imbis tabangan og sabton ang sitwasyon ni Tatay Ireneo, gidala pahinuon siya sa istasyon sa kapulisan. Ang maong insidente nakaabot na usab kang Mayor Nestor Archival nga misaad nga paimbestigahan ang nahitabo aron matan-aw kung adunay kalapasan nga proseso sa operasyon sa Anti-Mendicancy Office. Samtang sa laing bahin ang Cebu City Anti-Mendicancy Office na mahayag nga makadaghan na nila badlunga si Tatay Ireneo nga dili na magpakilimos sa maong dalan apan wa gyud kini maminaw hinungdan nga ila kining gidala sa prosento sa kapulisan. Bantay Balita. Alas 7:14, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Roel Rodriguez Ebrado, may good morning sir. All the way from Toledo City. Maayong pagtanaw, may pagpaminaw sa Desiree Plus CB.
from Kamputhaw, Cebu City. Arita sa ato ang police report, gatusan ka mga smuggled nga mga sigarilyo nasakmit sa Philippine Coast Guard 7. Gatusan ka mga karton sa sigarilyo ang mga imported gikan sa nasod sa China ang na-intercept karon sa Philippine Coast Guard sa Bureau of Customs ug Port Police. Padayon pa ang pagpakanaog ni ining mga kinarton nga sigarilyo gikan pagkarga sa 40-footer nga wing van. Bantay Balita. Usa ka sakop sa LGBTQA giingong nalambigit sa human trafficking gisikop sa NBI. Usa ka 46 anyos nga mahuyang nasikop sa National Bureau of Investigation kinsa giingong nagpasiugda og nagtukmod sa upat ka mga babae sa prostitusyon nga mokantidad og tag 2,000 ka pesos matag usa diha sa kadalanan sa barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado na ilhan nga si Julie Hainar Fundador alias Joel nga magatubang sa kasong may kalapasan sa RA 9208 nga giaminda sa Republic Act 10364 o ang Expanded Anti-Trafficking in Person Act of 2012. Walay pagtugot nga piyansa nga gikatakda alang sa suspitsado. Bantay Balita. Alas City, Disisay. Mayong pagpaminaw, mayong pagtanaw. Grace Amar. All the way from Barangay Kamputhaw. Taong Bansay Kayos Arnis gidunggab apan ang nanunggab nahapakan hinungdan nga midagan. Senior citizen nga Bansay sa duang Arnis ang nalandig sa Tambalanan kini human makaangkon og sama dinunggaban human dunggaba. Dito sa may sitio Labangon sakop sa Barangay Tulik lungsod sa Argao. Ang biktima gila nga si Raul Hermosa, 71 anyos ang pangidaron, kinsa mulupyo sa naisgutan nga lugar. Samtang ang suspitsado na ilahan nga si John J. Bahinting Largo, 32 anyos ang pangidaron, kinsa silingan ra usab sa biktima. Nasayran nga nakadawat ang Argao Police Station ug tawag kalabot sa usa ka insidente sa pagpanunggab. Daling miresponde ang mga pulis sa dapit apan ang biktima gidala na sa Tambalanan. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan sa naisgutan nga lungsod, nasuta nga kini di ayng biktima naglakaw sa naisgutan nga lugar. Matud pa nga giingong kalit nga miduol kining suspitsado ug gidunggab ang biktima. Samtang si Hermosa nakaangkon og sama dinunggaban sa iyang wa nga bahin sa iyang abaga ug tuo nga bahin sa iyang naong. Ang biktima dunay dala nga arnis, maong iyang gihapak ang suspek tungod sa nahitabo. Naigo ang suspitsado og mikaratil kini pagdagan. Sa gihimong hot pursuit operation, nadakpan ra ang suspitsado ug karon balhog na sa silda samtang mag-atubang og kasong frustrated homicide. Bantay Balita. Alas 7:18. Nasiak ang ulo sa usa ka 25 anyos nga lalaki nga giingong naningil sa utang human gipusil sa iyahang gipaninglan didto sa may sitio Kamansihan, Barangay Guadalupe, Carcar City, Cebu. Ang biktima giilang si alias Sani, 25 anyos, ulitaw og residente sa maong lugar. Kinsa nalandig sa ospital human nakaangkon og samad sa ulo. Samtang ang suspitsado gilang nga si Gilbert Espina alias Nigel, 38 anyos, ulitaw og usa ka construction worker, kinsa residente usab sa maong lugar. Daling misibat ang suspitsado human sa pagpamusil. Base sa investigasyon sa Carcar Police Station, nahitabo ang insidente samtang nagpalit og sigarilyo ang biktima og nagkonektar sa piso wifi sa usa ka tindahan duol sa ilang lugar. Kalit lang mitunga ang suspitsado o gituuhang hubog. Itong higayuna o gipaningil ang biktima sa utang niining 3,000 ka pesos. Apan imbis kwarta ang gikuot, mibunot matud pa ang suspik og armas ug mipusil ngadto sa biktima.
Giingong natapi pa sa biktima ang pusil sa suspek apan napingis gihapon sa bala ang iyahang ulo hinungdan sa pagkasamad niini. Human sa pagpumusil, milayas ang suspitsado padung sa wa mailhing direksyon. Dayon gidala sa ospital ang biktima aron matambalan. Padayon ang hot pursuit operation sa kapulisan aron madakpan ang suspitsado. Bantay Balita. Alas 7:20, arita sa itong mga balita sa rehiyon. Bulkang Mayon, padayon pang nag-alburuto. Natala sa Feebox ang lava infusion with collapse feed pyroclastic density kon PDC gikan sa Bulkang Mayon. Ang padayon nga pag-alburuto sa Bulkang Mayon anaa sa ika-128 kaadlaw diin padayon kining nibuga og lava, paga nga abo og mitala usab og rockfall events. Pabiling gipaubos sa alert level 3 ang sitwasyon sa Bulkang Mayon ug hugot gihapong gidili ang pagsud sa 6 km parameter danger zone. Bantay Balita. Alas 7:21, mudawat ang report gikan sa tuwang kauban sa gawas. Di ay lalaki na landig sa Tambalanan human gipusil dito sa lungsod sa Pamplona. Report o detalye sa maong report ipadangat pinagi sa tuwang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat Kabantay Ram sa ato nga balita karubutaga na landing sa Tambalanan ang usa ka lalaki human kini gipusil sa tulubuan na barangay San Isidro, Pamplona, Negros Oriental mga alas 5:40 sa buntag kagahapong adlaw, Miyerkules, Mayo 13, 2026. Subay sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan, nagpauli na unta ang biktima sakay sa iyang motorsiklo subay sa gitgit nga bahin sa sitio Tulubuan sa dihang kalit lang kining gipusil sa wala mailhing nga tawo nga walay klarong hinungdan. Gidala ang biktima sa Negros Oriental Provincial Hospital tungod sa samad pinusilan nga iyang naangkon sa wala nga bahin nga iyang lawas. Samtang lalik kining midagat ang suspek sakay sa iyang motorsiklo sa wala mahibal nga direksyon. Nagpagayon na og hot pursuit operation ang kapulisan aron mailhan ang suspetsado. Mao na ito nakalap nga balita karong buntaga Kabantay Rams kini ito balita hatod kini sa Lactopapi. Ang Lactopapi mapalit kini sa inyong mga lugar. Kini ang inyong kabarangay in action. Nanukad diri sa lalawigan sa Negros Oriental. Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat sa imuhang report Kabantay Alan Rosete. Naghatod sa atong oras alas 7:22. O karon sa detalles atong mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon. National News. Diay usa ka Peking media gikustudiya sa Senado. Usa ka lalaki nga kuno nagpakaron ingnon nga miyembro sa media ang ana-ana sa kustudiya sa Senado. Kalabot sa insidenteng nahitabo sulod sa building. Suma sa mga tinubdan, nagkalain-laing identification card ang narecover gikan sa suspek apil na ang usa ka pusil nga wa pa matino ang kalibre. Padayon karon ang investigasyon sa mga otoridad kung aduda ba siya direktang kalambigitan sa nahitabong pagpamusil sa Senado kagabi. Bantay Balita. May pagawas og pamahayag si Presidente Ferdinand Marcos Jr. human sa nahitabong kaguliyang sa Senado kagabi. Amatod pa dunay pagbutuh nga nadunggan sud sa Senado. Iklaro usab sa presidente nga walay labot ang National Bureau of Investigation sa maong hitabo. Bantay Balita. Si House Secretary General Cheloy Garafil uban ni House Sergeant at Arms Ferdinand Melchor de la Cruz niduso na sa Articles of Impeachment batok kang Vice Presidente Sara Duterte ngadto sa Senado. Taliwa sa tensyon nga nahitabo sulod sa Senate building, ang House of Representatives may impeach si Vice President Sara Duterte pinagi sa 255 ka mga boto. Bantay Balita.
Si DILG Secretary John V. Cremulya, matod pa nga ang taga-Senado ang mipabuto og warning shot. Kini ang paghatag og katinawan ni SILG Secretary John V. Cremulya kabahin sa daghang mga buto nga nadungog sulod sa Senate building niadtong nakalabayng gabi kauban sa mga senador. Gipanguluhan ni Senate President Alan Peter Cayetano, matud pa ni Rimulya nga daghang mga pulis ang nisuway og sud sa second floor apan ang security officer sa Senate building ni pabuto og makadaghan isip warning shots ug wala na ni padayon ang iyahang mga bata. Matud ni Rimulya nga walay namatay o naigo sa bala atol sa pagpabuto kay paingon sa kawanangan ang sumbuhan sa armas. Bantay Balita. Alas 7:25 nang hinaw ang NBI sa nahitabong Senate siege kagabi. Mipalag ang pipila ka mga senador nga sakop sa mayurya may labot sa tubag ni NBI Director Melvin Matibag. Ihang gipangutana kini ni Senador Loren Ligarda may labot sa giingong buto-buto sulod sa Senado. Mipagawa sa ilang kasagmuyo sila si Senador Senate President Alan Peter Cayetano ug igsuon niini nga si Senador Pia Cayetano sanglit igo lang miingon ang direktor nga mipalayo sila ug mipalag pa kini nga mitaas ang tingog sa senadora. Gipakomentuhan sa Korte Suprema sulod sa 72 oras ang mga respondent nga opisyal sa gobyerno may labot sa petisyon ni Senador Ronald De La Rosa na naglakip sa Temporary Restraining Order kung TRO batok sa arrest warrant nini gikan sa ICC. Bantay Balita. Alas 7:27 sa Kabuntagon, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. Umaabot nga First Lady sa Barangay Kamputhaw, Priscilla Abiar Florita. Robin Padilla, matod pa dismayado ni Senador Kiko Pangilinan kay wa magsuri. Mibalik ang tensyon tali nila ni Senador Robin Padilla ug Senador Francis Pangilinan sa Senate human sa ilahang panagbangi sa sesyon ni adtong Mayo 11. Matod ni Padilla, wa siya nakadawat og pasaylo gikan kang Pangilinan human sa ilang giingong diskusyon sa plenaryo. Ang insidente mitumaw human sa init nga argumento sulod sa sesyon nga mitabon sa laing legislative discussion sa maong adlaw. Wala pa maghatag og dugang nga pamahayag si Pangilinan kalabot sa reklamo ni Padilla samtang ang Senado nagpabilin nga nagtan-aw sa maong issue isip internal matter sa chamber. Bantay Balita. Nunot sa maong balita, misalikway si Senador Robin Padilla sa pasangil nga siya daw ang balat sibuyas human sa ilang panagbangi ni Senador Francis Pangilinan sulod sa plenary session sa Senado. Matod ni Padilla, dili angay tawgon nga sensitibo ang iyang reaksyon kay giingong klaro ra kayo si Senate sa Senate rules ang husto nga pamatasan og respeto tali sa mambabalaod. Ang isyu mitumaw human gisultian ni Pangilinan si Padilla nga ipadayon na lang ang pagsangat og ethics complaint imbes maglantugi sa plenaryo. Sa iyang bahin giingon ni Pangilinan nga mas importante ang ubang isyu sa nasod ug wala nay kinahanglan nga ipataas pa ang tensyon sa Senado. Apan mitubag si Padilla nga lisod sab daw sabton kung nganong ang yanong nga isyu kinahanglan pagyud moabot sa ethics complaint. Tungod sa tensyon, temporaryo nga gisuspenso ang Senate session. Bantay Balita. Alas 7:29. Niresign nga mayor panahon ni Digong Duterte karon Yusek na sa DILG. Si kanhi Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog gitudlo isip bag-ong Undersecretary sa Department of Interior and Local Government kon DILG.
Kay numduman nga mi-resign si Mabilog isip mayor ni adtong tuig 2017 ug napugos sa pag-abroad sa panahon ni kanhi Presidente Digong Duterte tungod sa giingong pagkalambigit niini sa illegal nga drugas. Sukad ni adto si Mabilog wa na mo patimaw sa publiko hangtod nga wala mahuman ang termino ni Duterte isip presidente sa nasud. Bantay Balita. Gipanghimakak ni Senador Pia Cayetano nga gigamit ang ihang sakyanan sa pagsulod kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate adtong Lunes, Mayo 11. Matod ni Pia Cayetano, wala nakasakay si de la Rosa sa ihang sakyanan ug wala usab siya kahibalo nga moabot kini sa Senate premises. Apan giangko ni Senate President Alan Peter Cayetano nga sa iyang sakyanan mismo nakasakay si de la Rosa aron makasulod sa Senado. Nagkalahi ang mga pamahayag sa duha ka kampo samtang padayon ang diskusyon kalabot sa kahimtang ni de la Rosa sulod sa Senate. Bantay Balita. Ang National Bureau of Investigation na mahayag nga ang warrant of arrest batok ni Senador Bato de la Rosa pwedeng i-serve anytime. Sumala ni Melvin Matibag, ang direktor sa National Bureau of Investigation, nga mahimo ra gihapon i-serve ang warrant bisan unsang orasa batok kang Senador Bato de la Rosa. Matod niya wala dayon natuman ang pag-aresto aron malikayan ang tensyon o posibleng panagbangi sulod sa Senate. Sa pagkakaroon nagpadayon ang konsultasyon sa Department of Justice ug uban pang ahensya sa gobyerno alang sa sunod nga lakang sa maong operasyon. Bantay Balita. Alas 7:31, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw. JP Anori, all the way from Barangay Sambagdus, Cebu City. Nisang at og damage suit si Manny Scarpio, ang bana ni Vice President Sara Duterte sa Davao City batok sa mga individual nga nagpaluyo sa impeachment complaint batok sa Vice Presidente. Ang maong kaso nagkantidad og 7.3 milyones ug giingon nga may kalabutan sa giingong perjurious lies nga nakaapekto sa ihang reputasyon ug legal practice. Gipanganlan sa reklamo sila si Joel Sabalya, Ramil Madriaga ug uban pang giingong kauban nga giakusahan nga nagplano og black propaganda campaign may kalabutan sa impeachment case. Matod sa reklamo, ang maong kampanya giingong may kalabutan sa impeachment complaint nga gisuportahan ni Representative Laila de Lima. Bantay Balita. Gi-question ni Senador Amy Marcos ang pagkalangan sa pagpadala sa House of Representatives sa Articles of Impeachment batok kang Vice President Sara Duterte ngadto sa Senado. Matod sa senadora, huyang og lisod tuuhan ang rason nga gipagawa sa Kamara nga nagpadayon pa sila og pag-reproduce sa daghan kayo nga mga dokumento maong wala pa na-transmit ang Articles of Impeachment. Pasiyog daw usab ni Marcos nga sa niaging tuig nakaya man sa House of Representatives nga mapadala sa Senado ang Articles of Impeachment sa maog hapon nga adlaw nga kini giaprubahan. Busa matod niya dili angay mahimong hinungdan ang gidaghanon sa dokumento alang sa maong pagka-delay. Bantay Balita. Gidakop na ang usa ka police officer sa Quezon City Police District human may viral ang video nga nagpakita sa giingong pagtukmod niini sa usa ka rider sa C5 Road kanto sa Lanusa Avenue sa Pasig City niadtong Mayo 12. Sa viral footage makita ang usa ka pulis nga sakay usab sa og motorsiklo nga nagsunod sa rider nga si Vincent Cayanis sa wala pa kini giingong gitukmod. Hinungdan nga nawadan og control ang rider og natumba. Human sa insidente mipasaka og reklamo ang rider ngadto sa Highway Patrol Group sa Campo Crame. Gikumpirmar usab sa National Capital Region Office nga nadakpan na ang suspitsadong police staff sergeant nga naka-assign sa District Mobile Force Battalion sa QCPD. Sa pagkakaron, ang investigasyon sa kaso
Nagpadayon samtang gisusi usab ang responsibilidad sa mga opisyal sa viral nga insidente. Bantay Balita. Alas 7:35, gikumpirmar ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga nakisakay siya sa van ni Senate President Alan Peter Cayetano padung sa Senado niadtong Lunes. Mao kini ang adlaw nga mipakita usab pag-usab si de la Rosa human sa pipila ka buwang pagkawa sa publiko. Niadtong adlaw usab kahitabo ang kalit nga kausaban sa liderato sa Senado di napili si Alan Cayetano isip bag-ong Senate President. Matod ni De La Rosa, si Cayetano lamang ang iyahang nakaistorya ug wala siya mahibalo kon sakyanan bagyod kini sa Senate President ang girintahan lamang. Gipasabot usab sa senador nga walay dawtan ang iyahang pakisakay sa lain nga sakyanan ug dili kini illegal nga binuhatan. Bantay Balita. Gibawi sa Philippine National Police pinaagi sa Crime Investigation and Detection Group o CIDG ang subpuy na bato kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Kini kumpirmar ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo nga miingon nga gihimo kini isip respeto sa desisyon sa Senado, ipaubos isip si De La Rosa ipaubos sud sa gitawag og protective custody. Ay subay kini sa gingong warrant of arrest nga gipagawa sa International Criminal Court batok kang Senador De La Rosa. Bantay Balita. Alas 7:36, maayong pagtanaw, maayong pagpaminaw, Jovel Ann. Mao kato ang naglangkob sa atong mga balita sa lokal o national news. Sa atong pagbalik detalye sa mga balita sa gawas sa nasod, sa sports, showbiz o sa kahimtang sa panahon. Ato sa paminawon kini pipila ka mga importanteng pahinomdom. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Bimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas. May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafi, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopafi araw-araw. Natural ang galing. Gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi, ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Nasayod ka ba nga ang tao mahiligon mo kaon o prutas o utanon layo sa risgo sa chronic diseases? Ang utan o prutas o tinubdan sa potassium, fiber, folic acid o vitamins A, E ug C. Ang potassium makatabang sa pagbintenar sa imong blood pressure ug ang dietary fiber gikan sa utan makapaus-us sa blood cholesterol level ug sa risgo sa atake sa kasing-kasing. Mga gabay sa maayong panglawas. Atod kaninyo sa Lactopafi,
ang numero 1 food supplement sa nasod. Ginama sa Lactobiotics Worldwide Corporation. Lacto Coffee. Bring health into your home. Bring health into your home. Kung magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangpot kinig mga balatian, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lacto Puffy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, nga mo'y mupugong ug musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lacto Puffy, 100% natural, way gipiling edad, tanan mahimong mainom sa Lacto Puffy, aprobado sa Food and Drug Administration. Bring health into your home. Kung ikaw ay may hika, hyperacidity, ulcer, diarrhea, constipation, arthritis at hemorrhoids, ugaliin na ang pag-inom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa iyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Supplement. Mabibili na po sa inyong mga suking botika. Tulungan ng inyong katawan na makaiwas sa singaw, tonsillitis, ubo, hyperacidity, dysmenorrhea, tagihawat, sakit ng ngipin, sore throat, lagnat, allergies, skin diseases, at sinusitis. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotic drinks na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na ito sa inyong mga suking botika. Oras sa Bantay Radio, alas 7:41. O karon sa detalyes atong mga balita sa gawas sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Iran makagamit na pagbalik sa ilang mga missile facilities. Gikataho nga ang Iran subling nakahimo sa pag-access sa kadaghanan sa ilang mga missile sites ug mga platform paglusad sa ilang mga tinaguan nga mga ammunitions kini suma sa classified US intelligence assessment nga gikutlo sa US media. Ang report nag-ingon nga ang mga ahensya sa mga espiya sa Amerika karon nagtuo nga ang mga puwersa sa Iran nagtukod pag-usab sa control operation sa mga nagunang infrastruktura nga nalambigit sa ilang programa sa missile. Pagkahuman sa mga nauna nga pagkabalda nga nakaapekto sa bahin sa ilang operasyon, kahinumduman nga ang Estados Unidos ug ang Israel nibomba sa ilang mga military sites apil ang mga infrastruktura paglusad og missiles. Ang Iran ug US anaa sa life support ceasefire atod ni US President Donald Trump. Bantay Balita. Samtang si Russian President Vladimir Putin niingon nga ang RS-28 Sarmat makahimo sa paglibot sa kalibutan ug gipasiatab nga makapalupad kini og hangtod 35,000 kilometro diin makatarget kini og bisan asang suok sa kalibutan. Kini human ilang gisuwayan gagahapong adlaw ang usa ka bag-ong intercontinental ballistic missile isip kabahin sa mga paningkamot sa pagmodernize sa nuclear program sa maong nasud. Si Putin miingon nga ang Sarmat kon Satan 2 usa ka nuclear capable missile nga mahimong magamit sa Rusya sa katapusan karong tuiga. Gihimo kini aron ilisan ang karaan nga voyevoda sa panahon pa sa Soviet. Bantay Balita. Gibana-bana nga ang gisugyot nga Golden Dome nga programa sa missile ni US President Donald Trump nagkantidad og 1.3 trilyones dolyares sa umaabot nga 20 ka tuig. Usa ka bag-ong pagtuki gikan sa Congressional Budget Office nagpakita nga ang gasto labaw pa sa 175 bilyones dolyares nga gihisgutan ni Trump sa niaging tuig alang sa iyang plano nga panalipdan ang Estados Unidos gamit ang usa ka Israeli-like missile shield. Lakip ang pagbutang og mga defense system sa kawanangan. Ang sistema kinahanglan nga ibase sa Iron Dome sa Israel o gidisenyo aron mahibaw-an og mapahunong ang mga missile sa panahon sa pagpangatake. Sa pagkakaron,
giaprubahan sa Kongreso ang gibanabanang 24 bilyones dolyares alang sa maong proyekto. Gimando ni Trump ang pag-instalar sa sistema sa una niyang semana sa opisina o gilauman nga kini magsugod sa dili pa matapos ang ihang termino sa Enero tuig 2029. Bantay Balita. Alas 7:45. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Ang kuya ng lahat, Kuya Wilson Ponce Gulim. Diday ka. Alas 7:45. Ang Estados Unidos ni gasto na og labing minus 29 bilyones dolyares sa ilahang 74 kaadlaw nga gyera batok sa Iran. Base kini sa kantidad sa mga missiles ug ubang kagamitan, apan wa pay labot nini ang kadaot sa ilang mga airbase ug mga eroplano nga nadanyos. Ang US Defense Secretary ni balik sa Capitol Hill nga nangayo sa Kongreso og dugang nga salapi nga kantidad og 1.5 trilyones dolyares. Matud niya nga mao kana ang kinahanglan sa Estados Unidos aron mapadayon ang ilang kalidad isip labing epektibo ug gamahanan nga militar sa tibuok kalibutan. Ang mga Republican senador kasagaran ni suporta apan ang mga Democrats nagduso gipalig-on sa usa ka bag-ong poll gikan sa Reuters nga nag-ingon nga 2/3 sa mga Amerikano nag-ingon nga sila financially stressed gumikan sa taas nga presyo sa gas ug 2/3 nag-ingon nga dili sila sigurado sa mga tumong ni Trump alang niining gubat. Giingon usab nga daghang mga kapilian sa militar ang nagpabilin lakip ang pagpadayon sa gubat tungod kay giingon ni Trump nga ang ceasefire karon nagtinga na. Bantay Balita. Negosyo og dili ang Iran ang nagunang prioridad ni US President Donald Trump atol sa iyahang pakighimamat sa iyahang Chinese counterpart President Xi Jinping dito sa Beijing. Sawa pa siya nibiya sa White House, si Trump ningon nga dili ang kasamtangang kaguliyang sa Middle East ang target sa iyang pakikita apan iyang gibutyag nga kini ilang nahisgutan og hataas ang panag-istorya kalabot niini. Gihulagway sa panguho sa Amerika ang iyahang higala nga Xi Jinping ug iyahang napanglantawan nga adunay maayong mahitabo sa umaabot. Bantay Balita. Alas 7:47. Ari kita sa ato ang mga espesyal nga mga balita. Dikya sa kalangitan. Nakurat ang kadaghanang individual human makitaan ang kahayag sa kalangitan nga gitawag og space jellyfish. Lain-laing partes Pilipinas niadtong Mayo 12, mga alas 8 sa gabi. Suma sa Philippine Space Agency, posible kaayo nga ang maong kahayag resulta sa paglabay sa Long March 6A rocket nga gilunsad sa People's Republic of China. Matod sa Philippine Space Agency, ang space jellyfish mahitabo kung ang rocket exhaust nga gipagawa sa taas kayong altitude musiga sa kahayag sa adlaw, samtang ang mga tao sa yuta anaa sa kangit-ngit hinungdan nga magdahom ang mga tao nga space jelly kini apan katingad-an ang itsura niini sa langit. Gipasabot sa ahensya nga kini ang natural nga optical phenomenon nga mahitabo human sa rocket launches dili peligro sa publiko. Naghandang mga tuo-tuo ani. Kung naay makitaan nga di mailhan sa kawanangan, daghanday mga tuo-tuo. 23% mga pamilyang Pilipino nakasinati og involuntary hunger atol sa first quarter sa tuig 2026. Matod pa sa SWS nga survey. Nakasinati og
23.2% ang gidaghanon sa pamilyang Pilipino nga nakasinati og involuntary hunger o walay makaon usahay sa milabayng tulo ka buwan. Kini base sa awahing survey sa Social Weather Station alang sa first quarter ning tuiga. Ang maong marka mas taas kini og balig 3.1 puntos itandi sa 20.1% nga natala niadtong Nobyembre sa miaging tuig. Kini ang labing taas gikan natala nga 27.2 niadtong Marso tuig 2020. Samtang hayahay kayo ang 47 ka mga let top-notchers gikan sa Cebu Technological University kay makadawat sila cash incentives. Porti man ani nilang daghana. Gipahibaw Cebu Technological University kun CTU nga mohatag ang ilang tunghaan o cash incentives alang sa mga nag-top-notch sa March 2026 licensure examination for teachers kun let nga nagagikan og ni graduar sa ilang institusyon. 47 ka mga education graduates gikan sa CTU ang nahimong top-notchers sa naasoing board examinations. Garbo ni CTU. 37 niini top-notchers alang sa elementary level samtang napo nagtap gikan sa secondary level. Kaya gipahibaw CTU mohatag sila og tag 200,000 alang sa nag-top 1, 150,000 alang sa top 3, 80,000 sa nag-top 4 hangtod sa nag-rank 10. Ang maong mga CTU top-notchers nagagikan sa CTU Main, Dumanhog Extension, Naga Extension, Danao, Barili, Carmen, Mualbual, Malabuyok Extension, Daan Bantayan, San Remigio Extension, Tuburan ug San Francisco Campus. Congratulations! Arita sa ato ang balita showbiz. Daghang nagpaabot ani. Si Idol Kuya Wilson naghuwat balita showbiz kay ganahan kayo siya. Nibiyahe na paingon sa Egypt kagabi ang Cebuana Beauty Queen ug Miss Philippines Eco International 2026 title holder nga si Gabby Carvalho alang sa pagsalmot niini sa Miss Eco International 2026. Si Gabby ang representante sa Pilipinas alang sa coronation sa Miss Eco International nga pahigayon sa Egypt karong Mayo 22. Subay niini gipanglangtawan nga mag back-to-back ang Pilipinas sa maong pageant. Sanglit ang Ilongga Beauty Queen man ang representante sa Philippines nga si Alexei Brooks ang gikoronahan isip Miss Eco International 2025. Alas 7:53, arita sa to ang balita sa sports. Grabe kainit sa duwa gahapon. Tali sa San Antonio Spurs ug Minnesota Timberwolves sa Game 5's Western Conference Semifinals. Nadaog sa Spurs 126-97. O karon sila na ang nagdala sa series lead nga 3-2. Si Victor Wembanyama maoy bida sa duwa human sa iyahang kontrobersyal nga ejection sa Game 4. Nakahimo siya 27 ka puntos, 17 ka rebound, 5 ka assist ug 3 ka block. Dominante kaayo siya sa offense ug defense gikan pa lang sa first quarter. Dako pod og tabang si Keldon Johnson nga nisulod gikan sa bench ug nakapuntos og 21. Samtang si De'Aaron Fox adunay 18 points bisa naapay sakit sa ankle.
Rookie guard nga si Stephon Castle nisikak usab sa 17 puntos. Sa pikas bahin, si Anthony Edwards nanguna sa Wolves nga dunay 20 puntos pero napugnan siya sa depensa sa Spurs. Halos tibok duwa. Lisod kayo para sa Minnesota nga makakita og mga momentum kay permi silang tubagon sa Spurs kada moapa sila sa score. Usas pinak-highlight sa duwa mao tong monster dunk ni Wemby bato kang Rudy Gobert ug ang kusog nga block ni Keldon Johnson nga nakapabuang sa home crowd sa Frostbank Center. Karon usa na lang kadaog ang Spurs para makaabante sa Western Conference Finals. Ang Game 6 himuon sa Minneapolis. Aritas kahimtang sa panahon. Gipahibaw sa Pag-asa nga hingpit ng nahilis ang low pressure area kon LPE nga gimonitor gawas sa Philippine Area of Responsibility (CONPAR). Tungod niini usa na lamang ka LPE ang kanhi bagyong si Kaloy. Gibantayan karon sa Pag-asa sud sa Philippine Area of Responsibility nga gipanglantawan mahilis ra tali sa adlawng Biyernes, Mayo 15 ug Sabado, Mayo 13. Samtang niauhag ang Pag-asa sa publiko nga magmabinantayon gihapon sa kanunay sanglit bisan padayon nga masinati ang init nga panahon do naghihapoy panagsang pag-uwan o localized thunderstorm sa pipila ka bahin sa nasod. Di lang to pipila ka uwan ang nibuhos gabi, kusog-kusog yun to. Nakasinati na sa pagbaha ang uban nga mga dapit sa Cebu. Kusog kayo, unya dugay na human. Ikas init kayo, bagsakan tagalit uwan, ang ending pis lango. Ang atong balita sa lakat sa panahon, may hingpit nga nagtapos sa linyada sa atong mga balita. Dinis atong programa Bantay Balita ngayon. Ining adlaw nga Huwebes, pitsa 14 buwan sa Mayo, tuig 2026. Balita ganina ba reklamos Ruben Padilla nga nasingkahan kuno siya ni Kiko Pangilinan. Di man ka ito grabe nga pagkasingka. Akong na-imagine dong kinon kung si Ruben Padilla, Senador Ruben Padilla, nakaabot pa siya sa panahon ni Miriam Defensor Santiago. Nakatong mo siyagit gyud gikas tilaok, get out, shut up. Normal ramanas magdebate nga mudako ang tingog. Wa kay ikatubag, daogo na lang nimos emotion, nasakitan ka, nahiubos ka. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Mao na lang na imong depensa, wa na kay katubag sa mga argumento. Kuha na lang ka. Arikas ka ng appealing to pity ka. Magpasalamat ta sa kinatibuk ang Persas Bantay Radio Cebu ug sa mga Sibianan nga nakahukap kanato karong buntaga, mga kahigalaan, mga listeners, mga naminaw nato sa 107.1 Real Radio. Daghan kayong salamat kaninyo diha mga amigag, mga amigo. Mga listeners pod nato gikan sa 100.7 Power Radio. Daghan sab kayong salamat. Mga listeners, mga viewers nato gikan sa 95.3 One Heart Radio. Daghan kayong salamat inyong tanan. Ang ato mga balita karong muntaga hinikay gikan sa ato ang lawak balitanan, pinaagi sa ato ang kauban kabantay Fred Litihio. Atong pasalamatan ang mga tagduma kadagkuan sa Bantay Radio Cebu, pinanguluhan ni Engineer Gigi Sanchez o Attorney Miko Sabaliero. Akong technical partner diri sa ato ang Masters Control, Kenon Siniza. At ang imo sunod ang inyong gipaabot og kinaham nga tulumanon sa radyo Newsline. Newsline. Uban ni Sir June Carrillo. Kini lang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ramsa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagis pag-ingon. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw, maayong buntag kanatong hurot. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino
mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino